Setuju emas tunyana pesena panggil bi Allah paki ring soki sila zakat pakai kala tunyana bitingan yun cepaki ada romana mobil pom bensin pesena emas yun cepaki ada pakwa bi Allah ada tunyana kake ya engki pengenan bitong tako beri sekorang ring soki nyampit punten pengenan kentok tunyikan tareng gara-gara dia kakek tak apa jam. Gara-gara dia kakek tak zakat, gara-gara dia kakek tak nyampung bala, gara-gara dia kakek merosak, melanggar agama. Sarang Allah Subhanahu wa taala, ayo bawa bisa kapit, roh mana mobil kelambina, pesena emas, ayo bawa bisa, panas, merah, tempe akin dak kebuatan kento, san langalkan, dabun kajeng napi, bisa sepanas, tempe akin dak bau sekanan, anak teh soso sekacer bu. Bah, mesti sepanas, tempe akin dak bau sekacer, alat tu soso sekanan. Santepa ayak kelia kesakian malaikat, eret, on cepakin ke apoi neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammad as-sadiqil masduqil amin. وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد setajah para hadirin, para undangan, saya sangat badan kaula amul jiaki bil khusus yang kita muliakan bersama Fadilatul Mukarram Ki Haji Ahsan Jamal sesangat abdina amul jiaki tantona sedaja para alim ulama, para masyayikh, para asatid nyaon seporah menabi abdina tak kuang nyebut dak sedajan abdina sangat amul jiaki sedaja jajaran panitia, jajaran pengurus majlis ta'lim Raudhatul Muta'allimin sesangat badan kaula amul jiaki tantona Bapak Tretan, Bapak Abdul Malik, beserta saja Majelis Keluarga Besar Ika Dintok Tempat, sesangat badan kaula amul jiaki, sedaja para sepuh, para tokoh dan pemuka masyarakat, utamaipun sesepoti sabesta sedaja perangkat, sedaja para tretan kaum muslimin muslimat, mustami'in mustami'at, sesangat abdina amul jiaki. Nyareng langkong timen, areng sareng pada muka pemator Ika Dintok, kalaban pancatan pocian ban sokor saya tak kepegak selalu ke ator da ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala pocian salawat ban salam malar mantar selalu tercurahkan kehadiran sanjungan kita bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sedaja para keluarga, para sahabat, para umat dan pengikut sampai hari kiamat. Sangat raja pengarap malar mantar sedaja benan usaha seampun kita tampakkan bersama keangkuy areng sareng menggelar majlis taklim esat mangkin Ika Dintok sedaja malar mantar eta yakin amal ibadah sesampurna eteremah sareng ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala jadi kecembaran, keselamatan, ketengkian pangkat baik dak sedaja para almarhum sekeniat Ika Dintok Tempat lebih-lebih dan kaula ban panjenengan senak potoan sekik kali umur odik dengan atas dunia tagak pegak bimbingan petunjuk pertolongan dan perlindungan dari ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala mulain odik nang dunia lebih-lebih kantos paki di akhirat amin Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amul jiakin kelaban secara langsung pemator dan kulaban panjenengan sedaja manusia setoman odik nang dunia Ika Dintok toman epa keluar lamba bi Allah subhanahu wa ta'ala setepang kita andi badan ki tepak roh bisaos toman epa keluar kula bi sampean senak potoan
mulai zaman Nabi Adam sampai pagi hari kiamat, apa keluarnya Nabi Allah dari tulang belakang Nabi Adam. Esitung kenangan sekocak alamur roh, ekocak alam roh. Apa keluar kapi nyabana manusia sekitar andi badan kentok sarang Allah Subhanahu wa taala. Benyang manusia setoman odik ng atas dunia kainto. Sampun ningali kadinto banyak malaikat matur dak pangeran. Aduh ya Allah, mon manusia kento odik itunya kapi tak kira buat tunya. Dari benyang manus. Apa kuasa sarang Allah Subhanahu wa taala tenang malaikat. Inni khaliqun fihim mauta. Engkau aku baya pateh. Aja tahu di bareng dia. Mari embana, angkat embana ikan te emak tak ada ikan te anak tak ada ikan te kompoi tak ada ikan te piok dan semacam. Sampun Allah Subhanahu wa taala ada bu sekadin to malaikat mator. Idzan la yahnihimul aish. Aduh pangeran, odi nang dunya kentok mun ki ibadah pateh manusia tak kira seneng. Enggak semati ya, takut semati dan semacam. Allah ada bu boleh tenang malaikat. Inni khaliqun fihim amala. Manusia jadi ingko pelanceng akar. Pelanceng akar. Lancang cita-cita banyak karep. Banyak pengaterona dari banyak pengatero sampai lupa dak kapa. Dak kapate. Aneh kese terjadi. Kula bi sampean nya banyak seodi manusia. Seodi nang dunya kento jarang saya enggak kapate. Bahkan Nabi jujur setaja majid sekuburan kentok taras saja mati. Semate semangkian bidai tanah, aras seodi sampai hari mangkian. Ternyata pate lebih cepat, pate lebih tandes. Aneka ku lebih sampean. Makanya ulama ajabu an-nasu niyam fa idza matun tabahu. Manus seodi nang dunya kentok pada bi orang tedung. Bila setannya leki mon mate baru sadar tak lemate ongku kok Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya datang agama Islam, ebak kajeng Nabi, ebak para ulama ngemutin ku lebih sampean bahwa ku lebih sampean tak seterus odik nang dunya ni. Toreh ku lebih sampean sekejap tina akin kerepotan compok bu. Entar ke pengajian sejam 2 jam. Tore tangeh. Ku lebih sampean banyak tedungnya compok. Sibuk bi nak foto. Sibuk bi itunya. Sibuk berurusan penyakit. Sibuk bi fitnah barak. Fitnah timur. Dan semacam. Tore buang kepi kesibuan. Entar dak pengajian. Patang paemot mantar selamat. Sampai mati tunya akhirat. Amin. Allahumma. Pon makana para pusat badan kaula amul jakin tore. Pengajian kentok sareng kajeng Nabi eko cak swarga bu. Semangken niku lebih sampean hakikat ya. Bener nang itunya tapi nang kepunan suar. Kajeng Nabi mesen dak malaikat idza maratum biriyadil jannati farta'u. Tang sahabat jabun kajeng Nabi. Kakemun lebat ngetela kepunan swarga ambu. Amain galuh, ampa galuh, kepunan swarga. Sahabat terkerjat, aduh kajeng Nabi. Bada kepunan swarga itunya. Kajeng Nabi jawab, iya, hilakuz zikr. Setaja kenangan, saya pengajian, memot pangeran, memot da agama, memot da ketusah, memot da kepateh, mengak da kiamat, mengak da dalam akhirat, kentok kepunan dari panberampan kepunan suara. Dalam meserta ikut swarga Pak. Tiap baru pengajian kentok, baru malaikat sengeleng-leng tanian. Saya pengajian. Mungkin sampean montoroan dia tanian terus ekeleng-lengnya malaikat nangke pengajian. Ajeng Nabi ada bu inna lillahi malaikatan sayyahin. Allah andi malaikat ajutan. Banyak amiliaran. Tidak lakon agak dinto. Lakon cuma keluar masuk alas. Pes nafas kampung, pes nafas kota. Faidah wajadu hilakaz zikr. Mau lemangki pengajian kadin to aleng-leng malaikat. Ngolok dak cakan kena selain. Halumu ila buhyatikum. Iya reh pengajian ni sesare bi kake. Entar kapi malaikat kentok suntur sun. Ekeleng-leng aku lebih sampai. Suntur sun sampai di atas langit. Sampun dia pada atas langit. Epereng sarang Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah meriksanin ndak malaikat. Bada apa malaikat mecek ramena. Allah oneng ngempon. Allah oneng cek bada pengajian. Anapa meki meriksanin meki atanya Allah. Malaikat dingbi malaikat lang. Malaikat betong langi malaikat ding kapi. Bi Allah tanya akin. Cek nang beluk orang ni kepada pengaji. Jadi entar ke pengajianmu. Sampian kapi ni kenal bi malaikat betong langi. Amin Allahumma. Bada apa malaikat kaki meci ramnya belum uran bada pengajian pangeran. Apa pengajiannya? Bada situng orang abu dabu tentang agama selain ternyata merah kikapi. Allah meriksain ndak malaikat. Apa yang belum uran seentar ke pengajian dia? Mari ngetela tang suarga. Malaikat aja punten pangeran. Dalam macam saking ngetela. Aduh, mesti terus masuk akapi. Amin Allahumma. Periksaan boleh di Allah. Pertemuan ngetela neraka yang belum uran seka pengajian. Punten pangeran. Dalam merakira. Cek saking ngetela neraka. Insya Allah saja pada takut saya masuk dari neraka. Malar mantar pada selamatah. Amin Allahumma. Pon. Allah subhanahu wa ta'ala pas ada budak malaikat. Malaikat. Ushidukum. Anni qad ghafartu lahum. Kaki jadi saksi ya. Allahumma salli ala Muhammad. Malaikat pakon teti saksena kula bi sampean. Saya kengen. Ani ke bener saksena kerebun siampo khianat ni kana. Bener saksena bupati, bener saksena gedringan, bener saksena politik, bener saksena al. Bi Allah pakon catat saya rasa menatik tarok, saya rasa ngaparlama, saya rasa amasa, saya rasa panitiana. Berapa binaan sedatang, berapa lakian sedatang. Berapa para bicatat nyaman nagapi. Bila saya baca pagi nang kiamat saksen malaikat pakon masuk orang bareng ke surga. Amin Allahumma. Tika dinto para busat badan kaula amun jakin salah situng keuntungan sebekal ekol leku lebih sampean mun entar dak pengaji. Malaikat bade sausul da Allah pangeran bade seentar ke pengajian tak niat ngaji. Tukang son Keng isi waso na saking tak isi wa tak kirain. Tukang tarok. Keng isi wa tarok saking tak isi wa tak kirain. Pakuwa bi Allah mo. Toles kapi. Siapa siapa orang dak pengajian dia. Taule celaka pagi ngare kiamat. Taule orang pengajian masuk neraka. Malah mantar ekolea. Sarang dan kulaban pancenengan sedaja. Amin Allahumma. Kontor memang kan pertama asokor. Mek sampean seperti anggota majlis taklim. Raudatul muta'allimin Pak. Penari pen malam, pen bulan, pen tahun. Sibuk bi pengajian. Nika raja pengarep kengnya makula bi sampean catat dek rombongan ahli swarga pagi. Amin Allahumma. Nah pas yang puakin teretan. Moninga aku lebih sampean pejam. Letak pangki sejak kurang. Pasah. Letak pangki koncok bungkana. Wirid males. Maca Quran sengkah. Toreh. Entar ke pengajian nikah. Kebai gul agul. Kebai andalan pagi. Malai terema. Sarang Allah. Sepora lancar masuk surga sedaja. Amin. Allahumma. Bahkan di ulama itu buakin ibadah paling gampang. Ibadah paling demang entar ke pengaji. Sampai neng mengkem. Tahu sa awirit, tahu sa zikir, tahu sa doa. Kan toju ke pengajian. Ngarte tak ngarte nomor Nomor 1000. Atoro tak atoro nomor 1000. Kan akompol dak pengajian. Kan jaran dari Allah. Pangkat tengki dari Allah tak bi ke abi. Sekalian aki malar mantar. Ekol lihat dan kaulaban pancenengan sedaja. Amin Allahumma. Pon, saya nomor 2 toreh. Kula bisapan ajar sabar Pak. Semangkian sampean sabar atina akin kerepotan compo. Banyak kelakuan compo atina aki bi sampean. Sejam 2 jam apolong sekejap bi bala tetangga bi teretan dan semacam. Dan ini kecukan kula bisapan tore pesabar odi nang tun. Berapa tahun si odi Pak? 100 tahun. Monde Pak kangki. 100 tahun kentok tak nyaman kapi. Umur sebidak lapor tak kapi tolang lagi Pak.
Omor sebitak langal to kapiki kina. Laki cetak lanyelo. Ane kanang tunya. Tunya kento di odian pa. Bila odi song kun namang ken nang dalam ake. Kula bi sampean odi song kun kento nang akhirat para. Kento nika keng sekejap kajeng nabi para busat badan kaula amun jakin taman ada budak sahabat. Mali walid dunya. Apa tang urusan bi dunya? Engkau ada urusan bi dunya. Innama ana fid dunya qaraqib istanki. Istaqala inda sajaratin fanama thumma tarakaha aw kama qala. Engkau di nang dunya daripada bi orang ajalanan nang jalan. Namuka pun kaancik raja ambu istirahat sekonne tedung sekonne mari jaga pas mangkat po. Dan ini kecukan ku lebih setan dunya kento keng bat le badanmu. Mone peker manusia dunya sekisoki mapolong barang setai kakan. Reng soki banisan soki pangakan nasi telumbak pak kuntan pakun sepe. Banisan soki pak kelampian rempe telok kuntan pakun akalampian sit. Banisan nanti mobil sepolo yang kui sekalian sayang kui pakun sit. Bahkan nyak benyang reng soki kentok mepolong dak barang setai kakan setayang kui sedaja tunya nah epuk kerepuk napo tawa tada boleh ni reng soki mangkana toreh ajar sabar odik nang tunya kentok benekan nang soki benekan nang seneng benekan nang mainan tunya kentok kenang tangis kenang susah kenang lesuh ni kanyamana tunya. Awal orang masuk ke katunya nangis. Baji saya kerembi saja na. Badan yang beluran baji kerembi akhlak pak. Mon bada pekebangkalan ebile petong miliar gitu. Ada. Dan ini kecukan reng mate ya tertangis pak. Anang nangis, binen nangis. Awalatunya nangis, akhiratunya nangis. Tore pesadar kula bi sampian odik nang tunya ke ento. Ada janji dari Allah, soki kapi tada. Ada janji dari Allah orang beluran, teka hajat kapi tada. Tunya kento aba-aba, kadang badai ada, kadang badai ibu. Kadang badai atas, kadang badai iba. Kadang seneng, kadang sos. Kadang sehat, kadang sakit. Ini ketunya pak. Bahkan ulama adabu, rengki soki jaluk dalu pak. Makel soki, makel tengki jabat, jaluk dalu sampean selama hanya memanusa soki itunya bisa jadi lekuk du malam pamiskin di Allah. Berapa banyak orang soki pestena miliaran, mobil banyak, romana banyak, lobar, 2 menit lobar, kebakaran, mobil 10 ada, tunya ada, kare kelampis yang kui. Mangkan jaluk dalu orang soki. Para josokor ada Allah mare selamat odi nang tun. Semiskin cak putus asa bu. Sampai bani miskin nang akhirat. Miskin etun. Tunya kento aba-aba semangkin miskin bi Allah. Lekuk du malam bisa jadi. Allah kebasa paring soki dak kula bi sampian. Amin Allahumma. Pon para rabu sesangat badan kaula amul jakin. Para pusat badan kaula amun jakin orang soki nang tunya ke entok ruwet pak sesto. Keng reng soki ke entok ketopuan lebur ke peste tak kira seruwet. Lanon kula bi sampean mungkin sepangkat kula bi sampean benereng soki otang 1 juta 2 juta pak. Tapi teng kurang soki tanyakin kak berapa otang kaki 1 miliar itu pak. Kecetak paru ibang tabang otang ibang tabang urusan. Reng sokian di mobil ganteng. Melarat bu. Sarla ganteng keluar sekonek takut riset, takut rosak kapibada. Sampean setan di mobil. Enter kompen, aben, degeri. Keriki nyetup mobil. Bente keriki sampean. Tojuk nang taksi nang tenang. Taksi betul sampean tahun satoron. Saya sembecek kernet sembecek. Mondeng soki. Mobil betul rosak, kau entar ke bengkel. Lemon sampean keng naksi, tojuk ya tas kernet si ala komo mobil. Neka para busat badan kau lamun jakin mangkana. Kajeng nabi memperingatkan dak ku lebih sapan bu. Kajeng nabi atu umreng soki ini keempat. Reng soki ini keempat, tak ada senomor 5.
Setelok masuk neraka, sesitung masuk surga keng dibudi. Negareng soki, tapi kengen serah saudagar seki-soki, neka dari empat. Telok masuk neraka, situng masuk surga keng dibudi. Kita terus soki ya bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus soki keng masuk surga dah. Kapi oda ngasongotan bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Napa boleh sepangkat ku lebih sampai lambak pada sahabat santren kajeng Nabi. Santren kajeng Nabi kentok wali kapi pak. Wali kapi. Baris tong sahabat cek sokin Abdurrahman ibn Auf. Bi kajeng Nabi ko cek Abdurrahman. Kaki soki kelu arang kak paki masuk surga kaki ko pak. Sahabat ni pak. Sahabat nak tunya si halal. Soki kalau bentunya halal, bi kajeng Nabi gututing. Kakek soki kelu arang kak paki. Takerjat Abdurrahman ibn Auf. Aduh kajeng Nabi, gara-gara pese pula arang kak masuk surga. Gara-gara soki pula arang kak masuk surga. Pasom pa, wallahi pula berkah masuk surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Napa seelakon bi Abdurrahman ibn Auf? Abdurrahman ibn Auf kentok menandik dagangan 20 ontah. Aise emas, aise kelampi, aise reng-bereng, 20 ontah. Cek saking semangken 20 truk. 20 truk pendatang dagang 20 truk. Neka pendatang 20 truk, sebelum belas ebur tabur kata tangken. Sebelum belas truk ebur kibaki sekampung. Tadi sekampung Madinah, abang bi keluarga cuma anak neng 2. Barusan etengelan bi kanyen pi lah. Reng soki model kakek dia. Pakai sepekal berkah masuk surga. Amin. Allahumma. Sampian mensoki bisa bu. Wanandi 12 atrak 10 bagi tetangkeng anak ning 2 bisa bu. Takar kecek tak kira bisa pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kak dinto atur kajeng Nabi toman asom papa. Demi Allah. Innal aktsarin humul aqallun yaumal qiyamah. Demi Allah, rengki soki je banyak tangis sepati nang kiamat. Angki nang tunya. Ala kella reng soki bur nabur peste, bur nabur tunya. Paki nang kiamat montak selamat tangis lebih lancang. Etempeng tangis orang miskin si odi nang tun. Reng miskin king mikir otang 20 tahun. Reng soki paki nang kiamat nangis atusan tahun. Illa man qala hakada au qala hakada. Kecuali reng soki mun asedekah takir mikir nang kantong. Erako sekanan bagi ke kanan. Erako sekacir bagi ke kacir. Orang soki asedekah tak pele ke mesemera sepiru pak. Pai kala kantong taburaki ke orang. Ne kedabun kajeng Nabi reng soki setak kira nangis paki nang kiamat. Sede ada masuk surga malar mantar tepa ada dan kaulah ban panjenengan sateja. Amin. Allahumma. Toreh pesabar odik nang tunya. Gelanon reng miskin setang tautang tapi tak sampai andik tunya haram. Wallahi lebih soki ete bang reng soki setunya haram kapira. Soki king oleh narkoba, soki king oleh taruhan kelebun, soki king oleh na ngatu ajam, nang ke orkes nyawer dan semacam. Tangi sokian orang miskin, sesabar makin miskin, jangan aja pakun nang kasab halal. Sepenting atur Allah, aneka paki selebih soki mungku ajunan epon Allah, malar mantar ku lebih sampean pada selamat. Amin. Allahumma. Para rabu sesangat badan kaulah amun jakin mangkana toreh nyon rezeki si halal pak. Eja gabi Allah tak toman ngalak rezeki haram ketok nikmat raja pak. Kay nampa soki model pes nerapas barang haram bu. Oncam soki lagi. Mon ki atingkal bajang gara-gara soki na repot sa ibadah tak bajang tak apasa melanggar perintah Allah mabuduk pes ataruan ban semacam tunya na tak kira bro. Tak kira berokah berapa banyak reng soki pak. San letua paling penyakit dia. Pestena miliaran.
San letuai paling penyakit, masuk masake ban bulan, pesena ada saya kebeli. Oh, obat. Pes saya long-polong mulai ngoda miliaran, andi penyakit raja santua, masuk masake ke Surabaya, ke Jakarta, ke Singapura, ban bulan 30 juta, 40 juta, pesena tak ada. Napa boleh kompoi? Anang tak melo pak. Allahumma salli ala Muhammad. Ja nyoon soki nga kadin to, tapi bada orang deng sedeng, oding deng sedeng, rajin nang tenang, nak foto na aman kapi, rezeki deng sedeng, tapi berokah bi Allah, tunya na dapat sampai nak foto kapeng peto, malar mantar tepada dan kaulaban pancenengan setaja, amin Allahumma. Toreh kula bisapan leteti orang sabiasa apa ibu, samkan maki anda seebu nyabah, nyari tunya ya polakin. Mon rezeki na pakun neng seebu, pakun oleh sampian makita ajaran compo nang tenang, tapi mon iparingin rezeki bi Allah sejuta, pakun iya tren sejuta bi Allah, malar mantar jemper rezeki, amin Allahumma. Rezeki dari Allah tak kotu dari lako pak. Tapi ya terakin, baru sebagian rezeki ini kayak terakin bi Allah. Tepak nang tenang compo, tak nyari tunya. Bada orang tetang ke ataran laku. Allahumma sholli ala Muhammad. Bada saya atren bu. Bada orang nyari laku man kakaman. Tak katik 6. Tak katik 6. Jadi tidak boleh. Latrolan rezeki. Nyok onda ke al. Minta ke Allah maka camu tu ya Allah. Sempit rezeki. Usaha ke orang penan. Minta pak. Sehingga Allah kentok paling senang mau pentain bi manusia bu. Lain bi manusia pentain meloloh. Pegel tertipu, pusan andik tetangga semakin minta rokok, lekuk datang boleh minta peste, du malam datang boleh minta kelampi, santap tak lama ada. Pai kebayiman nyaman orang, tapi mun Allah punten, sajan banyak saya penten Allah sajan sen, Allah tu kemun orang si tak minta ni kasi tu kenan bi Allah. Kajeng Nabi pegasan dalam minta ke Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah sandal pegak pengiran kentensian nyari ya Allah. Tore minta do Allah kapi minta sampai korang bujai dapur minta ke pengiran ku. Cak mature ya Allah buja ke orang pengiran. Capi ke orang pengiran. Minta sendok, minta pereng. Minta Allah tantangan pentang ko. Engkau di mataman tak beri. Saya sema makanan manusia setunya. Se kafir, se Islam, se ibadah, se tak ibadah. Pakanin kapi bi Allah. Taseng Allah tak teman korang. Eka ala cukong bi manusia. Mulai jutaan tahun mulai lambat. Sampai semakin tak korang. Tanaman man keiman. Tak teman pegak. Orang tanah tak teman motos dari tanaman. Tak teman nang korang. Gudang Allah. Terus sampai pagi. Ini kebanyak. Terpenta dari Allah. Malam mantar oleh jemper dari pangeran. Amin. Allahumma. Pon para bu. Lambat. Waktu toron. Ayat surat emas orang mun andi emas tak zakatin ni pak bi Allah subhanahu wa taala orang yang pakai peraja pak orang yang tak zakat emas ka adin to peraja pada bi raksasa kajeng nabi sampai ada bu orang soki tak zakat ni ke bau nah dari bau kanan mun jalan dapat dak bau sekacet ni ke sebulan peraja bi Allah kiki ni ka adin to pada bi gunung Uhud tongkeng ka adin to 2 bulan tongkeng kentok mana jalan di tongkeng kiri kanan dak tongkeng sekacer 2 bulan baru dapat setaja emas tunyana pesena panggil bi Allah pakai ring soki sel zakat pai kala tunyana bi pengiran yon cepaki ada romana mobil pom bensin pesena emas yon cepaki ada pakwa bi Allah ada tunyana kake ya engki pengiran bitong tako beri sekorang Reng soki ni nyampit punten pengiran kentok tunya dan kula. Tareng gara-gara ria kakek tak abajang. Gara-gara ria kakek tak zakat. Gara-gara ria kakek tak nyampung bala. Gara-gara ria kakek merosak, melanggar agama. Sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo bawa besar kapit. Romana mobil kelampina. Pesena emas. Ayo bawa besar. Panas, merah. Tempe akin dak kebadan kentok. Sanlangal kal. Dabun kajeng Nabi, besi sepanas, etel piakin dek bau sekanan, anak tek sosok sekacer bu.
Bus se panas, etem pinakin da bau sakatir. Alat tu sosose kanan. Santepa ayak kaliya ke sakian malaikat. Eret. On cepakin ke apoy neraka. Malar mantar ku lebih sampean pada selamat. Amin. Allahumma. Toreh jadi orang nang tenang bisaos. Waktu ibadah. Waktu ala ko ala. Cak sampai lu apa jam gara-gara pesera. Sampai mau tinggal bajang gara-gara sibuk bitunya. Dabun para ulama nekaratora. Sampai orang lu sepora paki nang hari kiamat. Salah situ ngeratoran orang. Selalu sepora bi Allah. Sibuk bitunya. Sampai melanggar perintah aga. Sampai megak bala. Sampai tak engak kereng tua. Sampai atau karan seteretanan. Sampai tak abajang tak apasa. Gara-gara sibuk nyari pese. Ini ketandah jabun ulama. Orang kentok kebatir lo sepora. Sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Kajeng Nabi sana cerita. Orang esek sekala bantunya. Sahabat takut kapi. Aduh kajeng Nabi itu ngak kain to orang soki. Ngak kain to orang soki. Muntah selamat pagi hari kiamat. Sahabat mato dari Nabi. Ada soki lain kajeng Nabi. Kula teroso keking benelebat pese. Kula teroso keking benelebat emas. Kula teroso tereng soki tunya akhirat. Keng tak usah andi Roma banyak, mobil banyak. Kajeng Nabi mesan telok perkara dak kula bi sampean. Bakua bi kajeng Nabi tore nikah ka andi bi kula bi sampean. Liyattaqid ahadukum lisanan dzakira wa qalban syakira wa badanan alal bala'i sabira. Senga kaki mun bisa lesanah petati lesan ahli tik. Atena petati ateh sesok. Badanah pakuat tadi badan sesap. Telok ni apa? Tiker sokor sap. Ni kekandi bi kula bi sakan. Wallahi make sampean miskin. Quran di sokor sabar tiker sampean lebih soki. Ete pengratos etunya. Seta sokor, seta sabar, seta adik. Seta tiker. Onjang sesoki king tak tiker. Miskin. Para buka dinto kebeter paki tetering miskin nang kiamat. Oncang sesoki tapi lo sokor, lo sabar. Nah papat lo odi nang tunya. Monta andi sifat sokor ban sabar pak. Tunya kento ada aba-aba. Kadang melarat, kadang gampang. Tore, mon tepang melarat pesap. Mon tepang gampang pesok. Pone kesepen tabi Allah. Wallahi sokor ban sabar kento. Lebih bagus ete bang ringgit. Saya tabang reng matur sampai depak ke Malaysia pak. Pabanyak ringgit kiking lo sabar lo sokor. Pakun mes. Tandi ringgit tandi peseking sabar ban sokor. Ne kesekoca orang soki. Tore telok kentok bi kajeng Nabi pakon ka andi. Mon telok kentok ika andi kula bi sampian. Kula bi sampian tati orang soki dunya akhirat. Amin. Allahumma. Tore bitong pecepet tiker. Sehingga sampian mun ada lakon pak kebi bu. Kebi pak. Astagfirullah. Telok salawat telok. Banyak banyak. Subhanallah telok. Alhamdulillah telok. Allah Akbar telok. La ilaha illallah telok. Salawat telok. Ada lakon. Abdullah bin Umar mesen para kula bi sabta mun ajalan nang tabun nang las-alas. Atiker. Anapa? Karena tanah saya cedek sampean, reba saya lebih sampean, kabungkan saya lebih sampean, batu saya lebih sampean. Pakai asak saya Allah, ya Allah, kentok lebat nang setidanku dalam mata selawat 10 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Negereng soki, sesoki pagi orang si ahli tiker, reng tiker kentok soki bu, granon, tore. Orang tiker subhanallah sekalian, napa gencer? Subhanallah sekalian tu. Tak usah sampai 5-10 sekalian. Lau anna thawaba tasbihatin wahidah qusima ala hadid dunya la asaba kullu wahidin minhum ad-dunya wa 10 amsalha. Cak saking gencer subhanallah sekecap. Eke bayi pese, eke bayi emas, eke bayi kalampi, eke bayi Roma, eke bayi tanah. Patu umda manusia seodi nang tunya kento. Tung situng manusia oleh bagian seokor tunya 10 kali ban seesena. Subhanallah situng. Pah berempa subhanallah saya baca nang tahlil yang kelak.
Berapa subhanallah saya baca kalau bisapkan. Mari bajang telo. Ganon, kajang Nabi ada bu. Mon subhanallah baca 100 para maghrib lagi bu. Para maghrib. Masjid lamonya kapi, kiroat kapi, sampai ngarak tasbih. Subhanallah. Seleng-lengan kayak. Bisa bu? Oh ceknya ada. Leki lah tak kira mati sampean. Kengain, patang pakai ngak sekancaan. Subhanallah sah. Bi kajian Nabi ada buakin orang semen subhanallah para maghrib 100 pada biasa dekat jaran 100 biki bu. Kula neng kujaran Arab, jaran setopak kajian Nabi lambak bi sahabat, jaran perang harganya kentok 700 juta pak. Situng neke 700 juta. Kali 100 berarti 7 mil. Sampean apa subhanallah 100 para maghrib. Subhanallah. 100 sekejap nama pula yang belum uran semacam. Pestera salah tak sampai semenit lama. Pare subhanallah 100. Ini kesampean benar pada biasa deka 7 mil. Mon sebulan berapa bu? Mon setahun berapa pagi genceran sebekal ekol lihat dan kaulaban pancen dengan saja. Tore ani tiker penapasan istighfar selawat subhanallah puluh sekalian negasi enteng akin juk tojuk yadang Roma sejam tadak lakon pengarto istighfar 10 pengarto selawat 10 bahkan reng swarga pagi para bu ada kastah dak tunya ni kata ada kecuali situng saya kastah nang etunya ada lakon tak atiker tak awirit tak adik nek saya kasta bireng swarga aduh lamba engkau nang yadang Roma sejam. Ada lakon Arab engkau minta awilit 100 selawat subhanallah 100 Allahu akbar 100. Pakai ngerokok atau tempungan tadak karen. Ore to sebab to sabak rokok astagfirullahaladzim. Orang tangi malam. Ana pamik tajem. Orang setak tedung malam. Tak ibadah kan. Tak apa jangan kan. Yang kadang tajem. Orang sing ahli tangi malam. Apa? Karena orang yang malam tangi. Makin juk tojuk yadang roman. Kadang ngaltok sekali. Astagfirullah. Nyon sepora pengiran. Allahumma salli ala Muhammad. Sekejap ngaltok. Kol 2 ngatelok malam. Tepak langi abuka. Tepak malaikat ngeratap. Malaikat ngeratap turun ke bawah. Ini rahasia. Karena orang setangian malam. Kadang makita atikir. Makita awirit. Ngaltok tikir. Ngatelok, kol telok, astagfirullahaladzim. Subhanallah, Allahu Akbar. Niki yang kok bi malaikat ke atas, sabak neng kator amal, terak sampai pagi hari kiamat. Amin, Allahumma. Pon, semerdua kesokor bu. Napa saya tak sokor? Napa saya kekurang ku lebih sampai? Barang saya kekurang ku lebih sampai nyak banyang abentuk en main. Mon sestono ku lebih sampai nang tunyampon lah cukup. Tedung nyaman, ngakan kenyang, sehat, tetangga belah aman tapi pon cokop. Napa boleh saya keparlo kentok kadang keng en main. Tore asokor para busat badan kaulah menyakin sokor kentok ibadah sikit muljan. Paki orang swarga masuk dari swarga ada saya lakonin apa? Bani abajang, bani adua, bani maca Quran, bani apasa, asokor dak kaal. Ibadah sokor, ibadah pertama. Saya lakonin orang swarga. Alhamdulillah. Cukup pengiran. Alhamdulillah. Bi Allah ipa odi. Bi Allah ipa aman. Bi Allah ipa taka hajat. Bi Allah ipa selamat. Mon pola na para busat badan kaulah amun jagin. Barang seta isok koran kentok. Kula bisakan banyak. Karena Allah abri tanpa ipentah. Kelampis yang kula bisakan. Tak minta da Allah ibri bi Allah. De'eran seikakan benare. Minta. Tak min. Walaupun reng uran pan sopu. Ya Allah nyon nasi telo pereng. Cukup ting-ting, cukup gerang. Cenge. Tak toman kula bisa pandek neka. Tapi bi Allah ya teraki. Kula bisa pangakan kalaban saya telo are. Tibanyak barang sta esok koren. Malar mantar tati orang asokor kapi. Amin. Allahumma. Gelanon. Pak. Lambak bada orang enak. Tadak tanah. Ada sokona. Buih. Napa bane buih buta ban koreng sebadan kotong tanang kotong sokona koreng sebadan ban orang kadin to buta
Bianang penlaku ipandin, sabak ng kursi adang Roman. Orang lebat kapi adang Roman. Setong waktu berdering alam lebat, celing orang kento akabi ma. Akabi yan taren, dingakin. Ternyata awirit alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Takarcet kaya ito. Aduh pak, alhamdulillah na pemuninga sampian. Lo andi tanang, tak andi soko. Kau orang seperti yang sampai ni kebenaran alhamdulillah sepatot innalillah bahwa alhamdulillah sebut tak entok masjid saya sampean engkau fulan ibn fulan aduh sampean make cesak yang benar sampean kula tak jawab alhamdulillah kula tiket dak Allah polan kula tak beri mata bi Allah molen kula buta kula tak toman aling celing dak kemaksiat. Alhamdulillah kula tak beri tanang di Allah. Makila tong kotong ngak kentok tak toman nyambuk tunya na ring lain. Tak toman nokol ring lain. Alhamdulillah kula tak beri soko bi Allah. Makila tong kotong ngak kentok tak toman kula atengka ada orkes, atengka ada kemabuk, atengka ada tempat-tempat maksiat. Ngak saya ngak paki nang kiamat. Mata kula paling ganteng tepang tatang keselak ngatela. Nga saya nga tanang kula sa paling ganteng ete pang orang si andi tanang bansok kula sa paling ganteng ete pang orang si ating ka man tempat ne kasi sok koren di kula ane kasi koca orang sokor alhamdulillah pon parbo sa terakhir pasapper ni keujian dari ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala napa kula bisapan bi rang mo orang apa paringen ujian musibah makila apor tapor nangis sejam tak kira bisa kepatian anak sampian kepatian anak nangis apor tapor tak sabar makin apor tapor sampai besacet juga tak kira odi po toreh kula bisa pan leko tu sabar ka ento terima mon kula bisa pan salah andi musibah pas tak sabar salah la coba ki oleh tu mon bisa coba ki ento po oleh iba ada macarana pasap sabar orang sabar ki ento berde bersabar atas maksiat, bersabar atas ibadah, bersabar atas pastinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ilanon, sabar ala ko ibadah, maka sangkah elako ni, nika sabar pa. Nika kenceret telok polo tingkat esot. Sabar ala ko maksiat, ta ala ko maksiat, maka taro ta ikalako, monya maksiat ta elako. Nika oleh sebidak ting. Sabar atas pastinya Allah, kepatian anak, anjik penyakit, dan semacam, anikah sang polo tingkat. Jadi orang sesabar kento tengki tingkat dengan ajunan epon Allah sekali lagi malar mantar ekolea dan kaulaban pancenengan setaja amin Allahumma toreh kula bi sampean pahdi tiker pandi ate sesokor badan sesabar maknya mak dak para ulama ajar dak ada macaran sabar ajar dak ada macaran sokor napa wiritan sabar napa wiritan sokor baca male jembar soki dunya akhirat amin Allahumma para teretan sangat badan kaula amun jakin nyon sepora mungkin cuma kadin tok sebisa torakin ten kula esat mungkin atas setelah selalu pot korang lampung ponyon sepos tidak batas akhiran sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma taqabbal wa awsil thawab min abdil majid al khairat wal barakat wat tilawat. Hadiyatan wasil rahmatan nazilah nuhdiha ila hadrati rasulik sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin minal awliya wal ulama wasyuhada was-salihin amwatil wa amwatil hadirin amwatil muslimin kafa amma inma kanu musarikil adil al magharibiya wa la yasamal marhumin al maqsudin fi hadal majlis Allahumma anzil alaihim rahmatan wa diyaan wa nura wa barakatan wa farhatan wa surura anis wa satahum wa rahmur batahum zid fi ihsanihim wa tajawaz an sayyiatihim اللهم انقلهم من ذيك القبور لا فسح القصور واغفر لهم واغفر لنا وارحمهم وارحمنا إذا متنا وصلنا إلى ما صاروا إليه يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بسر الفاتحة
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.